Ladies and gentlemen, the event of Hafal Al-Hirusana, Yayasan Miftahul Ulum Tempe, in the context of student graduation on Wednesday, June the 3rd, 2026, is ready to begin. Hadirin, Hafal Al-Hirusana, Muassasah Miftahul Ulum Tempe, fi idari al-khuruj tulang Yawmal Arbi'a الثالث من يونيو 2026 جائز للبدء. Hadirin, acara Hafal Al-Hirusana Yayasan Miftahul Ulum Tempe dalam rangka wisuda purna siswa hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 siap dimulai. Graduate students of Yayasan Miftahul Ulum Tempe entering the place. Al-Khirriyuna wal-Khirriyat di Muassasah Miftahul Ulum Tempe yadkhuluna al-makan. Wisudawan-wisudawati Yayasan Miftahul Ulum Tempe memasuki tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our most respected and honorable Head of Miftahul Ulum Tempe Islamic Boarding School and Foundation, Kiai Haji Muhammad Idris Susnan, SAG MA. Ashab al-Fadilah wal Karamah, Murabbi Ruhila wa Isu Muassasah Miftahul Ulum Tempe, Al-Kiai Al-Haj Muhammad Idris Susnan, Al-Barisir. Yang kami muliakan dan kami taati, Ketua Yayasan Miftahul Ulum Tempe, Kiai Haji Muhammad Idris Susnan MA. Distinguished Head of Madrasah Miftahul Ulum Tempe Foundation, Al-Muhtaram Mudara'ul Madaris fi Bi'at Muassasah Miftahul Ulum Tempe. Yang kami hormati Kepala Madrasah Yayasan Miftahul Ulum Tempe, Our respected teachers, faculty members, and staff of Miftahul Ulum Tempe Foundation, Al-Muhtaram Jami'ul Asatidah wal Ustadzah wa Muwaqqaf Muassasah Miftahul Ulum Tempe. yang kami hormati Bapak dan Ibu jajaran Dewan Guru beserta staf karyawan Yayasan Miftahul Ulum Tempe. Distinguished members of the school committee and all honorable guests who are present here today. Al-Muhtaram A'dha'u Lajnatil Madrasah wa jami'u duyufil kiram alladhina hadaru hadzal majlis. Yang kami hormati Bapak dan Ibu jajaran komite serta para tamu undangan yang telah berkenan hadir. The honored parents and guardians of the graduates who are filled with joy today. Al-Mu'aqqam Awliya Umuril Khirrijin wal Khirrijat As-Su'ada. Yang kami muliakan wali murid wisudawan-wisudawati yang berbahagia. And last but not least, our pride, the graduates of Miftahul Ulum Tempe Foundation for the academic year 2025-2026. Wa izza'una jami'ul khirrijin wal khirrijat di Muassasah Miftahul Ulum Tempe bil 'am dirasi al-2025 al-2026. Serta yang kami banggakan seluruh wisudawan dan wisudawati purna siswa Yayasan Miftahul Ulum Tempe tahun ajaran 2025-2026. Alhamdulillahilladzi
بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد والآمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الهدى ومصباح الدجى وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. All praise be to Allah, the possessor of all knowledge. By His grace all good deeds are perfect, and by His bounty blessing are continuously poured forth. We offer our deepest gratitude to His presence, for on this joyous day we are gathered in this noble assembly, the Haflah Ahlul Sana of Miftahul Ulum Tanbih Foundation. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bari kulli ilmin, alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Narfa'u syukrana ila hadratihi bi annana fi hadzal yawmi as-sa'id nastati'u an najtami'a fi hadzal majlis syarif, wa huwa haflatu akhir as-sanah li muassasah Miftahul Ulum Tanbih. Segala puji bagi Allah, Sang pemilik segala ilmu, yang dengan nikmatnya setiap kebaikan menjadi sempurna, dan dengan anugerahnya keberkahan senantiasa tercurah. Puji syukur kita panjatkan kehadirannya, karena pada hari yang penuh bahagia ini kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia, yakni Haflah Akhirus Sana Yayasan Miftahul Ulum Tanbih. Peace and blessing be upon our first role model, the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the bearer of the lecture of knowledge, who guides us from the darkness of ignorance toward the bright light of faith and wisdom. We hope that we will be among those who recite his tradition in the hereafter. Amin ya rabbal alamin. ثم الصلاة والسلام يترددان دائما على قدوة الحسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حامل مصباح العلم الذي هدانا من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والمعرفة. نرجو أن نكون جميعا ممن ينال شفاعته في يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. Salawat berikan salam, semoga senantiasa terpikai indah untuk qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa lentera ilmu yang telah menuntun kita dari kegelapan kebodohan menuju terangnya cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Semoga kelak kita semua termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Reciting of the Holy Quran by Ashkur Rahman, student of Yayasan Miftahul Ulum. Tilawatu ayatin minal Qur'anil Karim yatluha Muhammad Ashkur Rahman min Madrasah Miftahul Ulum Sanawiyah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Ashkur Rahman, Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum. Docents, the recitation of the Holy Quran, prepared by the knowledge gained within this madrasah, remains firmly rooted in the guidance of the Quran, so that our graduates may grow into a Quranic generation, intellectually brilliant and noble in character. هكذا تلاوة آيات القرآن الكريم نرجو من الله تعالى أن يجعل هذا القرآن هداية لخريجنا وخريجنا
الجاهل حتى يكون جيلا قرآنا نفاقا في العلم وبريئا في الأخلاق. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Teriring doa, semoga tetesan ilmu yang kita dapatkan di madrasah ini senantiasa berlandaskan pada tuntunan Al-Quran, sehingga para wisudawan-wisudawati tumbuh menjadi generasi yang Qurani, cerdas secara intelektual dan mulia secara akhlak. The chairman of Yayasan and the principal of Miftahul Ulum Tempe entering the Hanan podium. Ra'isul Mu'assasah wa Qudawa'u Madaris Miftahul Ulum Tempe yatafaddaluna ila mimbari syaraf. Ketua Yayasan dan Kepala Madrasah Miftahul Ulum Tempe memasuki mimbar kehormatan. Ladies and gentlemen, please stand up. Yurja minal hadirin al-qiyam. Hadirin dimohon berdiri. Sing the national anthem Indonesia Raya and the March of Madrasah. Hina Nasyidil Watani Indonesia Raya wa Mars Madrasah. Menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Ladies and gentlemen, please sit down. Yurja minal hadirin at-tafaddul bil julus. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Reading of the decree for the termination graduation by Secretary of Yayasan Miftahul Ulum. Qira'atu qarari ta'yinil khirrijin wal khirrijat yaqra'u sikriyul mu'assasah. Pembacaan SK penetapan wisudawan-wisudawati oleh Sekretaris Yayasan. Student graduation of Yayasan Miftahul Ulum Tempe. Takharrujul tulab li muassasah Miftahul Ulum Tempe. Wisuda purna siswa Yayasan Miftahul Ulum Tempe. Graduate students of TK Miftahul Ulum. Khirrijuna wa khirrijat Rawdatil Anfal Miftahul Ulum. Wisudawan-wisudawati TK Miftahul Ulum. Graduate students of Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum. Khirrijuna wa khirrijat Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum. Wisudawan-wisudawati Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum. Graduate students of Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum. Khirrijuna wa khirrijat Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum. Wisudawan-wisudawati Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum. Graduate students of Madrasah Aliyah Miftahul Ulum for Saint Major. Khirrijuna wa khirrijat Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Ismul Ulum Tabi'iyah. Wisudawan-wisudawati Madrasah Aliyah Miftahul Ulum jurusan IPA. Graduate students of Madrasah Aliyah Miftahul Ulum for Social Major. Khirrijuna wa khirrijat Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Ismul Ulum Ijtimaiyah. Wisudawan-wisudawati Madrasah Aliyah Miftahul Ulum jurusan IPS. Graduate students of Madrasah Aliyah Miftahul Ulum for Social Major.
Graduate students of SMK Miftahul Ulum, خريجون وخريجات مدرسة إهالية مفتاح العلوم. Wisudawati SMK Miftahul Ulum. Speech of the chairman of Yayasan Miftahul Ulum Tempe and the chorister of Miftahul Ulum Islamic Boarding School that will be presented by Kiai Haji Muhammad Idris M. Kalimat Rais Muassasah Miftahul Ulum Tempe wa murabbi ruhina di Ma'had Miftahul Ulum Bandar Wali yatafaddal al-Kiai Al-Haj Muhammad Idris Usman As-Sarjana Diniyah Al-Magistir. Pidato Ketua Yayasan Miftahul Ulum Tempe sekaligus pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Bandar Wali oleh Kiai Muhammad Idris SAG MA. We extend our deepest gratitude, Jazakumullah khairan katsiran. May every word of wisdom and every share of a self-providing life for a student in their journey, and may it become a non-ending flow of reward for him and the family of the Miftahul Foundation. Amin, O Lord of the worlds. وقدم لكم جزاكم خيرا كثيرا عسى كل موعظة أن تكون نورا للطلاب والطالبات في ركوبهم وأن تكون أعمالا كاملة لا نقطع له ولحسن إفتاح الحروف الكبيرة آمين يا رب العالمين. Kami haturkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga setiap ungkapan nasihat tadi menjadi pelita bagi para santri dan siswa dalam makam, serta menjadi amal jariah yang tak terputus bagi beliau dan keluarga besar Yayasan Miftahul Ulum. Amin ya rabbal alamin. Speech, message, and impression from students of Yayasan Miftahul Ulum Tempe that will be presented by Gali Parmito Ramadan. فالرغم والرعي والنبال بالاتباع من طلاب مؤسسة مفتاح العلوم والنبوي يلقيها للفائدة. Pidato pesan dan kesan siswa-siswi Yayasan Miftahul Ulum Tempe oleh Reni Farida. The message conveyed just remain as to reading this was. You haven't just made knowledge, but you have for your character. Go forth in pride and carry the holy name of Miftahul Ulum wherever you journey. Fly as high as the sky, but stay guarded with humility and noble character. Inna wasail allati uliyat tadhkiruna bi annakum fi hadzal makan lam taqduru al-ilma hasbu bal saghtum fihi asy-syamsiyya wal aqlam idhabu bi fakhri wahbidu haliku ayati sama walakinahu tawadu bi akhlaqin karim. Pesan yang baru saja disampaikan adalah mengingat bahwa di tempat ini kalian tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga menembak karakter. Pergilah dengan bangga, bawalah nama baik Al-Maghfirah Miftahul Ulum kepada berbagai kaki langkah. Terbanglah setinggi langit, namun tetaplah membumi dengan kerendahan hati dan akhlakul karimah. Awarding certificates to the best graduate students. توزيع شهادة التقدير للخريجين والخريجات المتطوعين. Pemberian piagam penghargaan kepada wisudawan-wisudawati berprestasi. Dedication song for the teachers of Yayasan Miftahul Ulum Tempe.
أغنية تقديرية للأساتذة والأستاذ لمؤسسة مفتاح العلوم كفر. Lagu persembahan untuk para asatid dan asatidah Yayasan Miftahul Ulum Tepeh. The chairman of Yayasan and the principal of Miftahul Ulum Pandangan leave the hardened podium. Ra'isul Mu'assasah wa Mudawa'u Qadais Miftahil Ulum Tepeh yughadiruna bimubari syaraf. Ketua Yayasan dan Kepala Madrasah Miftahul Ulum Tepeh meninggalkan mimbar kehormatan. Ladies and gentlemen, please stand up. Yurja ilal hadirin al-qiyam. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please sit down. Yurja ilal hadirin al-tafadhul bil julus. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Distinguished guests, let us take a moment to bow our head and humble our heart in sincere devotion, seeking the pleasure and blessing of Allah the Almighty. Join us in solemn prayer. We are deeply honored to invite King Haji Abdul Hanan Kofi, Bachelor of Education, to him. The floor is respectfully offered. حضورنا الأعزة هيا إلى الله رؤوسنا خشوعا وارفع قلوبنا تضرعا إلى حضور الله وبركاته ولوقف هذا المجلس بالدعاء ندعو السيد المكرم الحي عبد الحنان رفي الساكنة التربوية فليتفضل إليه مشكورا مأجورا. Sejenak marilah kita luhurkan ego dan kesombongan, menundukkan kepala serta merendahkan hati guna pintu rahmat Allah demi mengharap ridhonya, agar keberkahan senantiasa mengiringi setiap langkah kita. Marilah kita aminkan untayan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Kiai Haji Abdul Hanan Kofi SPD. Kepada beliau kami haturkan. Hadirin, dengan demikian berakhirlah sudah acara haflah akhirus sana Yayasan Miftahul Ulum Tepeh dalam rangka wisuda mahasiswa. All that is good comes from Allah, and our shortcoming are our own as His humble servant. Kullu khairin fa min Allah, wa kullu nafsin fa minna ka'ibadih. Segala yang baik datangnya dari Allah dan segala kekurangan adalah